Marajaw na hapon dakbayan sa Surigao. Og welcome dire na sa programang 1FM Top of the Hour News. Adlaw karon nga Lunes, pizza 26 sa buyan sa Mayo 2025. O ganian ang mga headlines atong Top of the Hour. LGU Surigao mihatag pag-ila sa mga empleyado ngadto sa dugay ng nagserbisyo atol sa flag raising ceremony kagainang buntag. Samtang DILG nangayo sa ICC approval para sa oath-taking ni former President Duterte as Mayor-elect sa Davao City. Sa detalye sa 1FM Top of the Hour. Giila sa City Government of Surigao ang mga loyal og dugay ng nagserbisyo nga mga empleyado atol sa flag raising ceremony kaganinang buntag. Maayo 26, 2025 diha na sa City Hall grounds. Ang Loyalty Incentive Awards gihatag sa mga empleyado nga nakahatag og labing minos na puyo katuig nga padayon og makatagbo nga serbisyo sa gobyerno. Ang pag-ila mo'y kabahin sa paningkamot sa dakbayan sa pagpasidungog sa ilang dedikasyon og makanunayon nga pagserbisyo sa publiko. Nitambong atol sa awarding si Sarah Faye A. Alcala sa City Budget Office kinsa gipasidunggan sa iyang 20 katuig nga pagserbisyo. Giilaw sab sila si Evariza J. Gobillan o Catherine B. Alvis sa City Health Office kinsa nakaserbisyo usab suyod sa 20 katuig. Ang awarding gipangunahan ni Besi Mayor Alfonso Carsura kauban si City Councilor Joseph Joey Uepco, SK Federated President Jeneline Eldozura og City HRMD Officer Jairicel P. Dimonte. Ang panggamhanan sa dakbayan sa Surigao nagpadayon sa paghatag og bili sa dedikasyon sa iyang mga personahe og nagpasiugda sa kultura sa trabahoan nga natukod sa pasalig integridad og pasalig sa publiko. 6 minutos ang nilabay sa alas 3. Sa dugang detalye sa 1FM Top of the Hour. Si Department of Interior and Local Government kan DILG Secretary John Vic Remulla karon nga adlaw Mayo 26 nakigalayon sila sa International Criminal Court kan ICC aron manumpa si kanhing Presidente Rodrigo Duterte isip bag-ong napiling mayor sa Davao City samtang anaa sa detention sa The Hague, Netherlands. Sa pagighinabi sa mga tigbalita, si Remulla miingon nga ang DILG miila sa kadaugan ni Duterte. Kinsa una nang giproklamar isip Mayor-elect sa Davao City human sa 2025 national ug local elections. Si Remulla nagkanayon nga ang DILG nangayo og pagtugot kung mangayo og pagtugot sa ICC aron tugutan ang ambassador sa Pilipinas ngadto sa Netherlands nga ipatuman ang panumpa ni Duterte suyod sa detention facility aron siya makalingkod sa katungdanan. Apan si Remulla niingon isab nga tungod sa pagkawala ni Duterte, ang iyang anak nga si Sebastian kinsa giproklamar isip Vice Mayor-elect sa dakbayan mo'y magsilbing acting mayor. Magado ang mga naglangkob nga mga balita diri na sa 1FM Top of the Hour News. Kini si Jen Ambid hangtod og mapuhon sa samang oras, samang istasyonan. Dinhi lamang sa 96.1 1FM. Na kami mahimutang sa 4th floor Yupka Building, Navarre Street, Surigao City, and a proud member of a KBP kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, Marajaw na hapon, dakbayan sa Surigao.